अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। माला की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कॉफ़ी। वो एक भाप उड़ाता कप लिए मेज़ तक वापस आए तो माही ने चूक के रुख फेरा, फिर शुक्रिया कहते हुए जल्दी से दोनों हाथों में कप थाम लिया। उसे मौसम गर्मा के बावजूद सर्दी लग रही थी। बस कुछ गरम अपने अंदर उंडेलना था। तेजी से कप को लबों से लगाया। गरम माया उसकी जुबान जला गया। अब बताइए महबीना, वो क्या चीज़ है जो आपको अल्लाह के घर खींच लाई है। महबीना, वो उसके सामने बैठे अब पूरी तरह मुतवज्जो थे। माही ने कप नीचे रखा। उसके लिप टिंट का गुलाबी निशान कप के दाने पे लग गया था। वो उंगली उस निशान पे फेरने लगी। दो अल्फाज हैं लेकिन उन्हें कहना बहुत मुश्किल है। मैं कह नहीं सकती, इस डर से कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। भूरी आंखें उठा के उन्हें देखा। वो अब तक भीगी हुई थी। कैसे अल्फाज। वो कप के दाने पे गोलाई में उंगली फेर रही थी। ये सब 6-7 माह कबल शुरू हुआ था। माही ने कहना शुरू किया। मेरी बहन को महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रात को नींद में डर जाती है। उसे लगता है कोई उसके कमरे में आया था, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो बॉडीगार्ड्स हायर करती है, लेकिन उसका ताक़ुबकार पीछा नहीं छोड़ता। वो अब चेहरा मोड़ के खिड़की को देखने लगी। बारिश में तेजी आ गई थी। बूंदें अब तड़तड़ाती हुई शीशे पे गिर रही थीं। क्या उसने पुलिस से राब्ता किया? पुलिस? वो तंज से हंसी और सर झटका। पुलिस, बॉडीगार्ड्स कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माही ने भीगी आंखें उठा के उनकी आंखों में देखा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो उसका ताक़ुब कर रहा है वो इंसान नहीं है। चंद लम्हे के लिए सारी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। कभी कोई घर का शीशा तोड़ जाता है, कभी किताबें हिला देता है, कभी घर में खून के छींटे आते हैं, कभी पानी के। उसे मुसलसल महसूस होता है कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। इन सारी बातों को सुन के आपके जहन में पहला ख्याल किस चीज़ का आता है? वो दो अल्फाज कहने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। अगर वो कह देगी तो वो सच हो जाएंगे। ये सब एक ही चीज़ की निशानी है। डॉक्टर रायत ने एक अफसोस भरी गहरी सांस ली। सहरुल अस्वद, काला जादू। और माही को लगा वो दो अल्फाज आज अमर हो गए हैं। वो दो अल्फाज जिनसे वो हमेशा डरती थी। उसने कर्ब से आंखें बंद कर ली। एक आंसू पलकों की बाढ़ अबूर करता नीचे गिरा और स्कार्फ में जज्ब हो गया। ये एक स्टूपिड परिंदा है कैफ। वो आंखें छोटी करके बगौर कशमाला के तासुरात का जायजा ले रहा था। वो उलझी हुई लग रही थी। वो परिंदा ड्राइव वे के ऊपर से उड़ता हुआ गेट पे बैठा। उसके बैठने से पहले वहां खून नहीं था। हो सकता है परिंदा जख्मी हो। ऐसी सूरत में गेट पे भी खून होना चाहिए था, जबकि गेट साफ था। आपने कभी लाहौर में इस शक्ल और साइज का परिंदा देखा है? मैंने नहीं देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? दो बातें हो सकती हैं। पहली ये कि सामने वालों के कैमरे की फुटेज किसी ने एडिट कर दी है। उसे अंदाजा होगा कि हम फुटेज देख सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। या फिर वो खंखारा, ये परिंदा परिंदा नहीं है, कोई और चीज है। कैफ वो बेयकीनी और फिक्रमंदी से उसको देख रही थी। तुम ऐसी बातों पे यकीन रखते हो? कैफ ने एक लम्हे के लिए जवाब नहीं दिया। बहुत सा थूक निकला। गर्दन में गिल्टी सी उभर के मालूम हुई। ऐसी बातों पे कौन यकीन रखता है? वो बज़ाहिर मुस्कुरा दिया। मैं तो वैसे ही एक बात कह रहा था। कशमारा ने एक गहरी सांस खारिज की। वही मैं कहूँ, तुम तो माही की तरह बातें करने लगे हो, इतने पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव होके। आपकी बहन को लगता है ये सब जादू जिन्नात वगैरह हैं? कैफ चौंका, मगर अंदाज सिरसिरी था। वो किचन सिंक से टेक लगा के खड़ी हो गई, बाजू सीने पे लपेट लिए। अब मनी प्लांट की बेलों से ढकी खिड़की उसकी पुश्त पे थी। उसके ढीले जूड़े से चंद लटें पुरसोच चेहरे के अतराफ में गिर रही थीं। मेरे गार्ड्स इसी वजह से जॉब छोड़ जाते हैं। इनको लगता है ये सब जिन्नात वगैरह हैं। हालांकि मुझे यकीन है ये कोई इंसान है। वो सादा अंदाज में कह रही थी, न कोई डर न खौफ। मैं इन वहमों में नहीं पड़ती। हाँ, मैं मानती हूँ जिन्नात होते हैं। मैंने कुरान पढ़ रखा है, जादू भी होता है। लेकिन जिन्नात की अलग दुनिया है। वो हमारी दुनिया में से इंटरफेयर नहीं करते। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो हर परेशानी को जादू या नज़र का नाम दे देते हैं। कुछ मुसीबतें इंसान लाते हैं, कुछ किस्मत से आती हैं। मेरा ताक़ुबकार इंसान ही है। उस दिन लिफ्ट में जिसने मुझ पे हमला किया वो इंसान था। माहिर फरीद का लाइटर कोई जादुई चीज नहीं था। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। बहरहाल अब कैमरे लग चुके हैं। दोबारा ऐसी हरकत हुई तो हम उसको पकड़ लेंगे। उसका अंदाज आम सा था। कशमाला टेक छोड़ के सीधी हुई और आंखों में शदीद बरहमी लिए कैफ को देखा। तुम्हें मालूम है कुछ दिन से जहीर मुझे कॉल कर रहा है। इसे किसी और काम में मेरी मदद चाहिए, लेकिन मैं उसकी
कॉल उठा नहीं रही हूँ, न उठाऊंगी, क्योंकि मेरा एतबार किसी शख्स से एक दफ़ा उठ जाए तो दोबारा नहीं बनता। आइंदा मुझसे छुपा के तुम कुछ नहीं करोगे, वरना वो तुम्हारी जॉब का आखिरी दिन होगा। कुछ फैसले आपका सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते मैं ले सकता हूँ। उसकी तकरीर के जवाब में वो इत्मीनान से बोला जैसे उसे फ़र्क ही न पड़ा हो। फैसले लो, मगर मुझे बता के लो। क्लियर? वो तलखी से कह के आगे बढ़ने लगी जब उसने पीछे से पुकारा, आपकी बहन को किस पे शक है? कशमाला किचन की चौखट पे ठहर गई और मुड़ के नासमझी से उसे देखा। हाँ, ये सब पत्थर के ज़माने की बातें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके इर्द-गिर्द कोई तो ऐसा शख्स होगा जो इन जादू वगैरह के कामों के लिए मशहूर होगा। हर ख़ानदान में एक शख्स ऐसा होता है। है, एक शख्स है, शहर की एक मारूफ एंटरप्रेन्योर और डिज़ाइनर जो खुद को एक आर्टिस्ट कहती हैं। वो तंज से बोली। कबीरा ताई। कैफ के लब बेख्तियार गोलाई में सुकड़े। ओह! सारे ताने बाने उसी एक औरत से जाके मिलते थे। खिड़की पे तड़ातड़ बारिश के कतरे गिर रहे थे। शायद आसमान ज़ारो कतार रो रहा था, जाने उसके क्या गम थे। माही सख्ती से कप को दोनों हाथों में जकड़े हुए थी। कप के दाने पे लगा सुर्ख निशान अब मुद्मिल हो चुका था। क्या जादू वाकई होता है या मैं वहम कर रही हूँ? वो मुतज़ब्ज़ब थी। लोग यकीन नहीं करते जादू पे। सब यकीन करते हैं जादू पे माहबीना। लोग सिर्फ जाहिर नहीं करते ताकि इनको कमतर न समझा जाए। मगर क्या जादू, उसने थूक निकला, वाकई होता है? आप 21वीं सदी में बैठ के मुझसे पूछ रही हैं कि जादू वाकई होता है? वो हल्का सा मुस्कुराए और खिड़की के बाहर देखने लगे। वो नासमझी से उसका चेहरा तकने लगी। जादू हजारों बरस पहले होता था। हमें जादू का आखिरी सबूत 1400 साल पहले की अहादीस से मिलता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था। लेकिन उन्होंने नजरों का रुख फेर के माही को गौर से देखा। क्या अब भी जादू होता है? वो सांस रोके जवाब की मुंतजिर थी। 1400 साल पहले अगर किसी को खत भेजना होता तो उसमें महीनों लगते थे। आजकल सिर्फ कागजी खत एक दिन में दूसरी जगह पहुंच जाता है। अगर इंसान ने पोस्ट के निज़ाम में इतनी तरक्की कर ली है तो क्या जादू में नहीं की होगी? वो चौंक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। जादू पत्थर के ज़माने की बात लगता है बज़ाहिर। हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में आ गए हैं, अब जादू की बात ना करो। लेकिन वो भी तो हमारे साथ 21वीं सदी में आए हैं। हम इनको पत्थर के ज़माने में तो नहीं छोड़ आए। वो कौन? शयातीन और जिन्नात, वो जिनके ज़रिए जादू किया जाता है, वो भी हमारे साथ तरक्की कर रहे हैं। वो कुछ देर कुछ बोल नहीं सकी, फिर सर झुका के कनपटी मसलने लगी तो कान से आंखें बंद कर लीं। आप मुझसे पूछ रही हैं कि जादू होता है या नहीं, जबकि आपको ये पूछना चाहिए माहबीना कि जादू का रेट क्या चल रहा है। उसने करंट खा के सर उठाया। आंखें बेयकीनी से फैली। रेट? जादू के रेट होते हैं? वो अफसोस से मुस्कुराए। आजकल कुछ मुफ्त में मिलता है क्या? फिर उन्होंने उसका ठंडा मग उठा लिया और हॉल की जानिब देखा। वहां अब सिर्फ अक्का दुक्का नौजवान रह गए थे। डॉक्टर रायत ने एक नौजवान को इशारा किया। तलाक करवाने का रेट, किसी का अनबॉर्न बेबी मारने का रेट, किसी को बांझ करने का रेट, किसी का रिश्ता ना होने देना, खानदानों में लड़ाइयाँ करवाना, लोगों को अपने ताबे करना, इन सब का अलग अलग रेट चल रहा है। जादू हर दूसरे घर में किया जा रहा है माबीना। जगह जगह जादूगरों ने अपनी दुकान लगा रखी है। नौजवान करीब आया तो डॉक्टर रायत इसको मग ले जाने और ताज़ा कॉफ़ी लाने की हिदायत करने लगे। माही ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश मुसलसल हो रही थी। भीगी सड़क पे गोरी रंगत वाला कबल एक छतरी तले हंसता हुआ भागता जा रहा था। उसकी निगाहें बस स्टॉप के बेंच तक गईं। वहां बैठी लड़की अपने फोन से अपनी सेल्फी खींच रही थी। इट्स फनी, वो तलखी से मुस्कुराई जैसे खुद पे हंसी हो। हम कनाडा में बैठ के जादू जिन्नात की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप इन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि जादू सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है। इंटरेस्टिंग। उन्होंने मुस्कुरा के बात वहीं से जोड़ी। हालांकि जादू हर मुल्क में हो रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और सारे यूरोप में इतना जादू फैला है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जादू सिर्फ एशियाई कम्युनिटी नहीं करवाती, गोरे भी जादू करते और करवाते हैं। बल्कि यूरोपियन पार्लिमानी मेंबर्स जादू करने और करवाने में मशहूर हैं। गोरों ने हर चीज़ में मुसलमानों से ज़्यादा तरक्की कर ली है। उनकी मशीनें, उनका लाइफस्टाइल, उनकी मसनूआत सब मुसलमान मुल्कों से बेहतर हैं। आपको क्या लगता है उन्होंने जादू में तरक्की नहीं की होगी? वो बस हक तक इनको देख रही थी।
जादूगर हर गली मोहल्ले में बैठे हैं। गोरे, यहूदी, ईसाई, हिंदू, ये लोग जादू को जादू के नाम पे कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। लेकिन मुसलमान जादू को दम और तावीज़ के नाम पे कर रहे हैं। 90% जादू दरअसल दम दुरूद के नाम पे किया जाता है। औरत मौलवी के पास जाती है और कहती है, मेरी बहू बहुत बोलती है, कुछ ऐसा करें कि वो मेरे सामने जुबान न निकाले। जानती है फिर क्या होता है? क्या? मौलवी अपने जिन से कहता है, इसकी बहू को कुछ ऐसा करो कि वो बोला ना करे। जिन एक हादसा करवाता है और वो बहू गूंगी हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है। और इसका सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि सास को खुद भी मालूम नहीं होता कि बहू पे जादू उसने करवाया है। माही ने बेख्तियार गर्दन पे हाथ रखा। इन बातों से उसका दम घुट रहा था। यानी ये आमिल बाबा वगैरह वाकई जादू में माहिर होते हैं? वो बिड़बिड़ाई। हमारे यहाँ फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है कि अक्सर आमिल फ्रॉड होते हैं और पैसे लेकर ढकोसला कर रहे होते हैं, बल्कि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। जादू या जादू की काट करने वाले लोगों की अक्सरियत फ्रॉड नहीं होती, वो वाकई इस इल्म को जानते होते हैं, कोई कम और कोई ज़्यादा। क्या हम खिड़की खोल सकते हैं? वो बेख्तियार बोली। ये बातें उसके लिए बहुत ज़्यादा थीं। उसे कुछ देर खामोशी से इन बातों को जज्ब करना था। कैफ से इस गुफ्तगू के बाद वो कमरे में आई और माँ के साथ लेट गई। इसको आजकल बहुत नींद आ रही थी, गालिबन रोजे का असर था। जाने वो कितनी देर सोती रही। सूरज सवा नेजे पे चमकने लगा जब गेट पे रोने धोने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो हड़बड़ा के उठी और खिड़की तक आई, मगर पोर्च का मंजर देख के उसके हाथों के तोते उड़ गए। कल मुईत ने न्यूरोलॉजिस्ट कज़न जवाद को सख्ती से ताकीद कर दी थी कि वो माँ की बीमारी के बारे में किसी को न बताए, मगर बला हो व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स का। 4 सद्दा मर्दान और पिशावर तक माँ की बीमारी की खबर फैल चुकी थी। उनके ज़्यादातर रिश्तेदार केपी के और इस्लामाबाद में रहते थे। लाहौर में बहुत थोड़े रिश्तेदार थे जो उनकी दादी की साइड के थे। दादा पठान थे, दादी पंजाबी थी। कबीरत ताई भी दादी की तरफ से उनकी रिश्तेदार थीं। इस सुबह उसने ज़िंदगी का एक और रुख देखा। माँ बीमार हो जाए तो लोग क्या करते हैं? लोग गाड़ियां भर भर के आने लग गए। ये कैफ के गायब होने का वक्त है, इसलिए वो ड्यूटी पे मौजूद न था। पोर्च में आते ही खवातीन रो रो के कशमाला को मिलने लगी। हाय तुम्हारी अम्मी इतनी जवान थी, इसकी उम्र ही क्या थी? अगर माँ ही होती तो 2-4 मुंह तोड़ जवाब अब तक दे चुकी होती कि मेरी माँ अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है, अभी मातम न शुरू करें। लेकिन वो कशमाला थी। उसने गहरी सांस लेकर सब कुछ अंदर जब्त किया और बारी बारी सबसे मिली। इनको ड्राइंग रूम में बिठाया और किचन में आई। आते साथ ही बड़ी बूढ़ियों ने पानी मांग के वाजे कर दिया कि उनका रोज़ा नहीं है, शुगर लो हो जाती है, दवा लेनी होती है, वगैरह वगैरह। बाजी इनके लिए क्या बनाऊं? बख्त भी ने परेशानी से पूछा। कशमाला ने हाथ से इशारा करके इसे खामोश करवाया। काउंटर के साथ खड़े खड़े उसने आंखें बंद की। इसे इस मसले का हल ढूंढना था। वो जो समझ रही थी कि माँ को इनकी बीमारी से लाइलम रखा जा सकता है, वो गलत थी। ऐसी औरत जिसके घर में कोई बड़ा मसला न चल रहा हो, वो खुश खुरम नजर आती हो, उसके बच्चे कामयाब और फलते फूलते दिखाई देते हों, वो लोगों के लिए काबिल हसद होती है। जब ऐसी औरत बीमार पड़ जाए तो रिश्तेदारों को बहुत मजा आता है। ऐसे में बहुत कम थे जो हुरे जहां बेगम के लिए अफसुर्दा थे। अक्सरियत सिर्फ ये देखना चाहती थी कि माँ की हालत कैसी है, क्या उनका दिमाग फिर गया है, क्या उनके बाल गिर गए हैं या गिर जाएंगे। और सबसे अहम सवाल जिसको जानने का तजस्सुस सबको था, वो कितने अरसे की मेहमान है। वो कनपटियों पे हाथ रखे आंखें बंद किए सोचने लगी। उसे इन लोगों को माँ से दूर रखना था, मगर कैसे? वो कशमाला मुबीन थी। वो अकेले इस्लामाबाद का एक एलियट रेस्टोरेंट चलाती थी। वहां भी बाज औकात ग्रुप्स के झगड़े हो जाते थे। बिगड़े हुए टीनेजर्स मसले खड़े करते थे। वो रेस्टोरेंट के अंदर बाहर पेंसिल हील्स पे घूमती सारे मसले सुलझा लेती थी। वो कशमाला थी, वो क्राइसिस मैनेजर थी। कहवा, सब्स कहवा। उसने आंखें खोली और बख्त भी को हिदायत दी। सब्स कहवा और बिस्किट। अब जितने मेहमान आएंगे तुम उनके लिए यहीं लाओगी। और बिस्किट भी मीठे नहीं, गंदुम वाले, क्योंकि इनको तो शुगर है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। वक्त भी ने इस हुक्म पे आंखें खोल के उसे देखा। हुरे जहां के घर मेहमानों के लिए लवाजमात का ढेर लगा दिया जाता था और माला क्या कह रही थी? मगर क्यों बाजी? क्योंकि ये अयादत करने नहीं आए, ये मेरी माँ की बेबसी का मजा लेने आए हैं। इन रिश्तेदारों को मेरी माँ ने सारी उम्र खिलाया ही है। 4 सद्दा से आई सौगातें बोरियां भर भर के इनको भिजवाई हैं। इन सबको मालूम है कि माँ को अपनी बीमारी का इल्म नहीं है, लेकिन देखना ये फिर भी माँ से मिलने की जिद करेंगे। इनको माँ की तकलीफ की फिक्र नहीं है, इन्हें हुरे जहां का जवाल देखना है। फिर वो अपने कमरे में आई, स्लीपर उतारे, अपने लिबास के साथ मैचिंग नीली हील्स निकाल के पहनी।
اسٹریپس بند کیے اور سوتی ماں پہ ایک نظر ڈالی۔ وہ کتنی کمزور لگ رہی تھیں۔ ان کا خوبصورت چہرہ ایک طرف سے ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ وہ جھکی اور آہستہ سے ماں کی پیشانی چومی۔ وہ اپنی ماں کا زوال کسی کو نہیں دیکھنے دے گی۔ کچن میں جا کے احتیاطاً بخت بھی کو دوبارہ ہدایت دی، محیط کو مت بتانا کہ میں نے یہ سب کہا ہے، اوکے؟ بھائیوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کوئی پھپھی چاچی ان سے ہنس کے بات کر لے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت مخلص ہیں، ان کے آگے سب بول دیتے ہیں، محیط سے ساری دنیا کی سرجریز کروا لو، لیکن اسے اتنا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس کس نے اس پہ اپنی بیٹی کے لیے نظر رکھی ہوئی ہے۔ ماہی جب کسی آنٹی کے ساتھ محیط کو ہنس کے بات کرتے دیکھتی تو سر پکڑ لیتی، اف یہ کب عقل کرے گا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو سب اس کے منتظر تھے۔ ایک آنٹی اور بھی آ گئی تھیں۔ وہ ایک کرسی پہ ٹانگ جما کے بیٹھی اور شائستگی سے ان کے تمام سوالات کے جواب دینے لگی۔ عزا کی شادی پہ تو حورے آپا کہہ رہی تھی کہ ان کے گھٹنے کا مسئلہ ہے، یہ ٹیومر کہاں سے نکل آیا؟ وہ اپنے رشتہ داروں کو جانتی تھی، وہ صاف نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ یقیناً حورے جہاں کے بچوں کو عرصے سے ٹیومر کا علم تھا، بس چھپا رہے تھے۔ اب بات خود ہی نکل آئی تو چھپا نہیں سکے۔ بھائی بیٹا ڈاکٹر ہے، ایسا ہو سکتا ہے ماں کو ٹیومر ہوا اسے علم نہ ہو؟ بال گر گئے ہیں یا گر جائیں گے؟ باتھ روم کیسے جاتی ہیں؟ اگر آپریشن ہوا تو کیا یورین بیگ لگائیں گے؟ ایک عورت کو دوسرے عورت کی بے بسی جاننے کا کتنا تجسس تھا۔ کسی عورت کے بال اور اس کا باتھ روم نہ جا سکنا یہ اس کا وقار ہوتا ہے، یہ اس کا انتہائی پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہاں بیٹھی سب خواتین پڑھی لکھی تھیں، چارسدہ اور مردان سے برسوں سے شفٹ ہو کے ان شہروں میں آبسی تھیں، لیکن اسے یقین تھا کہ چارسدہ میں رہنے والے اس کے رشتہ داروں کے مینرز ان سے بہتر ہوں گے، وہ یوں دل نہیں دکھاتے ہوں گے، وہ مریض کے گھر بلا اجازت بنا بتائے نہیں آتے ہوں گے، اور اگر آ گئے تو گھنٹوں نہیں بیٹھتے ہوں گے۔ میری نند کا بھی برین میں گلائما تھا، اس کی سرجری ہوئی تھی، سر کاٹ کے ٹیومر نکالا تھا۔ کسی خاتون نے رائے دی تو اس کا سانس رک گیا، فوراً سے بولی، پھر؟ ٹیومر تو نکل گیا، لیکن آپریشن کے بعد جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ سسپینس دینے کے لیے توقف کیا، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ کشمالہ نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ سرجن تھک گیا ہوگا نا، ٹیومر نکالتے نکالتے اس کی چھری برین کی کسی شریان پہ لگ گئی ہوگی اور تمہاری نند کی آنکھیں چلی گئیں۔ اف، اس نے بددقت ضبط کیا، کوئی ان رشتہ داروں کو یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ مریض کے پاس کہیں بات پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اس لیے اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ اچھا اپنی ماں کو تو لے کر آؤ، ایک آنٹی نے کوئی تیسری دفعہ کہا۔ وہ سب بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھیں، کب ہورے جہاں آئے اور کب اس کی حالت کو اپنے ذہنوں میں ریکارڈ کریں اور پھر یہ سارا احوال واٹس ایپ گروپس کے ذریعے پورے پاکستان میں نشر کر سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ ماں سے بیماری چھپانا بھی ڈرامہ ہے۔ ماں تو نہیں مل سکتی، وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ماں کی سرجری ہونی ہے، ڈاکٹر نے ان کو سختی سے کسی سے بھی ملنے سے منع کیا ہے۔ انفیکشن ہو سکتا ہے نا؟ اسے اندازہ تھا کہ وہاں بیٹی کسی خاتون کا میڈیکل نالج اتنا نہیں ہوگا کہ اس کے بہانے کا فوری جواب دے سکیں۔ اگلے 2-3 دن کئی رشتہ دار آئے اور گئے۔ کشمالہ اسی کرسی پہ بیٹھی ان سے ملے گئی۔ نرمی اور شائستگی سے وہ ماں سے ملاقات سے منع کر دیتی۔ قہوے کے پیالے آتے اور جاتے گئے، سوائے چند ایک مخلص لوگوں کے کوئی مہمان اس سے خوش نہیں گیا، سب کے منہ بنے ہوئے تھے۔ روزہ مہمان، ماں کی بار بار کی دیکھ بھال، وہ تکان سے چور ہو گئی تھی۔ افطار کے بعد کچھ سکون ہوا، اکثر لوگ مل کے جا چکے تھے۔ اس نے ماں کو رشتہ داروں کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا، کیونکہ وہ لوگ جو مل کے جا رہے تھے اور جن کو وہ برملا بتا چکی تھی کہ ماں کو ان کی بیماری کی خبر نہیں دینی، وہ ملنے سے مایوس ہونے کے بعد افسوس بھرے آڈیو میسیجز ماں کو بھیج رہے تھے۔ آپ کے برین ٹیومر کا سن کے بہت افسوس ہوا۔ کشمالہ کا دماغ گھومنے لگا، وہ کتنی دفعہ بتا چکی ہے کہ ماں کو نہیں بتانا، انہیں سرجری سے پہلے دل کا عارضہ نہ پیش آ جائے، مگر نہیں، لوگوں کو حورے جہاں کو اس کا زوال دکھانا تھا۔ اس نے ماں کا فون آف کر کے دراز میں ڈال دیا، نہ وہ فون دیکھیں گی نہ ان کو معلوم ہوگا۔ ڈاکٹر رایت نے اٹھ کے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا تیزی سے اندر آئی۔ ماہی گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی خود کو نارمل کرنے لگی۔ نوجوان اس کی تازہ کافی اور ساتھ میں پانی کی بوتل لے کر آیا۔ اس نے تیزی سے ڈھکن گھمایا، کلک کی آواز کے ساتھ ڈھکن کی سیل ٹوٹی۔ بوتل کا منہ ہونٹوں سے لگایا تو اندر تک ٹھنڈ اترتی گئی۔ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ ہم پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ اب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آپ بتائیں مہابینا، آپ کو کیسے شک ہوا کہ آپ پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی سلک سکارف والی لڑکی نے سر جھکا کے آنکھیں بند کر لیں، خوابوں سے۔
یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے ماہبینا۔ گھر کے کسی ایک فرد کو اچانک سے خواب آنے لگتے ہیں جس میں انہیں اشارہ دیا جاتا ہے، مگر لوگوں کے ایسے خوابوں پہ دو طرح کے رد عمل ہوتے ہیں، ایک وہ جو جادو کو روکنے کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسے وہم سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جادو کو روکنے کا اہتمام مطلب؟ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ اپنے خوابوں کے بارے میں بتائیں۔ ماہی نے اسکیچ بک ان کے سامنے رکھی اور پھر اس کے صفحے پلٹائے۔ اس بچے کی تصویر پہ وہ رک گئی۔ ڈاکٹر رائد نظریں جھکا کے اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ کیا آپ اس بچے کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ شاید۔ دوبارہ سے وہ اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ یہ مجھے ماں اور مالا کو الگ الگ خواب میں نظر آیا ہے، اور شاید عباد کو بھی، مگر وہ بتاتا نہیں ہے۔ عباد آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوگا، لیکن یہ اپنوں کا فرض ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے پریشان ہونا۔ برا خواب نہیں بتانا چاہیے، لیکن اشارہ دے دینا چاہیے تاکہ دوسرا کوئی سیلف ڈیفense کر سکے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں خواب میں اشارے اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم ان کو خبردار کر سکیں۔ اور رہا یہ بچہ تو انہوں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسے قدیم داستانوں میں چینجلنگ کہا جاتا ہے۔ بڑا سر، چھوٹا جسم، لمبے کان اور آنکھوں کی جگہ سیاہ خلا والا یہ بچہ جس کی شیطانی شکل ہے، مختلف کلچرز میں مختلف ناموں سے آیا ہے۔ مگر یہ کون ہے؟ افطار کے بعد وہ ماں کو لاؤنج میں لے آئی اور ڈرامہ لگا دیا۔ بخت بھی جڑ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کشمالا نے کانوں میں ہینڈز فری لگا لی اور صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ ماہی کی کال آ رہی تھی۔ آج ماہی اپنے کچن میں نہیں کھڑی تھی، نہ اس نے ایپرن پہن رکھا تھا، نہ وہ ہنستی مسکراتی ملی تھی۔ آج جو چہرہ اسے دکھائی دیا وہ ایسی لڑکی کا تھا جس کی ماں سمندر پار بیمار تھی اور وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ ماہی کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں۔ ماں ٹھیک ہو جائیں گی ماہی، وہ دبی آواز میں انگریزی میں کہہ رہی تھی۔ ماں اس سے فاصلے پہ ویل چیئر پہ بیٹھی نکاہت سے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ موہت ہمیشہ پڑھائی میں بزی رہتا تھا اور تم اپنے کاموں میں۔ میں بچپن سے ماں کی بیسٹ فرینڈ تھی اور ماں میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ تم دونوں کا اتنا بڑا سوشل سرکل بھی ہے، لیکن ماہی کا عباد اور ماں کے علاوہ کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں تھا۔ مالا، موہت، عباد اور ماں، میں اس چوکور میں رہتی ہوں۔ میں انہی لوگوں سے سارا دن بات کرتی ہوں۔ تم لوگ اپنا فون سائلنٹ کر کے سوتے ہو، میں نہیں سائلنٹ کرتی، کیونکہ میرے واٹس ایپ پہ صرف انہی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں۔ یہاں کینیڈا میں جب کسی کی پاکستان سے کال آئے تو نمبر دیکھ کے دل ہول جاتا ہے۔ اف مالا، میں ماں کے پاس کیوں نہیں ہوں؟ تم آ کے کیا کرو گی؟ تم نہیں سمجھ سکتی، تم اس وقت ماں کے ساتھ ہو، تم اس اولاد کا غم نہیں سمجھ سکتی جو بیماری میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ ہو۔ کوئی میرا غم نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ مالا، ماہی سے کہو ملازموں کو کھانا دے دے۔ ماں کو بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی تو غنودہ سی آواز میں بولی۔ وہ پیر نیچے اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہتی ہوں ماہی کو، آئیں ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور ویل چیئر دھکیل کے اندر لے جانے لگی۔ ماہی کہتی تھی کہ وہ خوش نصیب ہے کیونکہ وہ ماں کے پاس ہے، مگر اس کے اپنے پچھتاوے تھے۔ وہ اتنے برس ماں کے پاس نہیں تھی۔ کبھی کبھی ماں سے لڑائی ہوتی تو وہ 3 دن انہیں کال نہیں کرتی تھی۔ کیا ویل چیئر دھکیلنے سے وہ سب مٹ جاتا ہے؟ اس نے ماں کو بیڈ پہ بٹھایا اور انہیں پانی کے ساتھ دوا کی گولیاں دینے لگی۔ کیا پانی پلا دینے سے ماں کو کہیں ساری سخت باتوں پہ پانی پھر جاتا ہے؟ ماں سو گئی تو وہ اوپر اسٹوڈیو میں آ گئی۔ موہت کے ساتھ ساتھ میسیجز آ رہے تھے۔ وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا رہا تھا، کہیں کسی لیب سے رپورٹس اٹھاتا، کہیں کسی سے ملتا۔ وہ جب بھی موہت کا میسیج دیکھتی دل میں وہیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا۔ ڈاکٹر وہرا کا کاؤنٹ ڈاؤن، 6 ماہ۔ 1 مئی کو مرض کی تشخیص ہوئی تھی اور 6 ماہ بعد 1 نومبر آنا تھا۔ اس نے تاریخ دیکھی، آج 6 مئی تھی۔ 5 ماہ اور 24 دن رہ گئے تھے۔ وہ اسٹوڈیو میں آئی تو وہاں اندھیرا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول دی، بتی نہیں جلائی اور کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نیچے لان میں زرد روشنیاں پھیلی تھیں۔ چار دیواری کے ساتھ ٹہلتا کیف ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے کچھ پڑھ رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جس سے وہ بار بار گھونٹ بھرتا تھا۔ اسکرین پہ لکھے الفاظ کیف کے سامنے کسی فلم کے منظر کی مانند چل رہے تھے۔ کبیرہ سعدان لاہور کے ایک معروف بزنس مین کی بیوی ہیں۔ سعدان صاحب ایک لمبا عرصہ انگلینڈ اور جرمنی میں گزارنے کے بعد چند برس قبل پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ کبیرہ بیگم سنگار میں اس کے سامنے اسٹول پہ بیٹھی تھیں، مخملی باتھ روب میں ملبوس۔ وہ چہرے پہ نرمی سے کریم مل رہی تھیں۔ انگلیوں کے ناخن لمبے اور سرخ نیل پینٹ سے مزین تھے۔ بوائے کٹ بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ پیچھے ایک ملازمہ جوس کا گلاس پکڑے کھڑی تھی۔ کبیرہ کی بیٹی ان کے ساتھ رہتی ہے، اس کا نام عنایہ ہے۔ میک اپ سے ڈھکے چہرے کے ساتھ کبیرہ بیگم باہر لاؤنج میں آئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔
سیاہ بلاک ہیلز، خاکی سوٹ، پھر گردن میں پہنی سنہرے رنگ کی مختلف سائز کی 3 زنجیروں کو انگلیوں سے درست کیا، مسکرا کے خود کو داد دی، پھر پلٹی تو سامنے ڈائننگ روم پہ نظر پڑی۔ ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات سجے تھے اور ایک گھوری سی فربہ لڑکی اونچی پونی بنائے اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ اسے دیکھ کے کبیرہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ عنایہ نے کئی برس اب پہلے انجینئرنگ کی تھی، لیکن وہ جاب نہیں کرتی، وہ ایک فوڈ بلاگر ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک فیمنسٹ بلاگ بھی بنا رکھا ہے جہاں وہ مردوں اور شادی کے خلاف بولتی ہے۔ اس کے کمنٹ سیکشن میں کسی کے کمنٹ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 30 کی ہونے والی ہے اور اس کی ماں ہر رشتے کو ٹھکرانے کی وجہ سے اس کو لٹکائے ہوئے ہے۔ اپنی سٹوریز اور پوسٹ سے عنایہ شدید ڈپریسڈ لگتی ہے۔ کبیرہ بیگم نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی اور کرسی کھینچ کے بیٹھی۔ ویٹ لوز کرو عنایہ، کتنی دفعہ کہا ہے جم جوائن کرو مگر تم سنتی نہیں ہو۔ نو فیٹ شیمنگ ممی۔ وہ سر جھکائے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے فون پہ لگی رہی۔ کبیرہ اپنے آپ کو آرٹسٹ کہتی ہے کیونکہ اس کے بقول وہ جولری ڈیزائن نہیں کرتی بلکہ آرٹ کی طرح اس کو تخلیق کرتی ہے۔ اس کا آؤٹ لیٹ گلبرگ میں ہے جہاں وہ محنت کش عورتوں سے ہینڈ میڈ جولری بنوا کے مہنگے داموں فروخت کرتی ہے۔ یہ لاہور کے ایک بوتیک سٹائل آؤٹ لیٹ کا منظر تھا۔ جگہ جگہ مجسموں کے سر رکھے تھے جن کی گردنوں میں قیمتی پتھروں سے مزین ہار دمک رہے تھے۔ سفید ٹائل سے چمکتے فرش، تیز روشنیوں میں اصل سے زیادہ خوبصورت نظر آتے زیورات۔ کبیرہ بیگم اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ چلتی ہوئی تمام ریکس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کبیرہ خود سے کچھ ڈیزائن نہیں کرتی، اس نے فریش گریجویٹس اس کام کے لیے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ وہ سوات اور دوسرے شہروں سے قیمتی پتھر منگوا کے ان کو نیکلس میں فٹ کر کے 100 گنا قیمت پہ بیچتی ہے۔ وہ درست ٹیکس بھی نہیں دیتی، اس پہ ایک ٹیکس کا کیس بھی چل رہا ہے۔ کئی دفعہ اس کی امپلائی خواتین نے کم تنخواہ اور شدید مشقت کی شکایت بھی کی ہے۔ کبیرہ اب آؤٹ لیٹ کی بالائی منزل پہ بنے اپنے شیشوں جیسے چمکتے آفس کی پاور چیئر پہ بیٹھی تھی۔ ٹیک لگائے فون کے بٹن دباتی وہ پرسوچ نظر آتی تھی۔ کبیرہ کے بارے میں ایک بات بار بار سامنے آتی رہی ہے کہ وہ اپنی امپلائی لڑکیوں کو ٹارچر کرتی ہے۔ ہینگر اور بیت کمر پہ مارنا عام بات ہے، لیکن اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ آج تک قانون کے شکنجے میں نہیں آئی۔ انگلینڈ میں کئی برس پہلے اس کی بیٹی نے بھی ہینگر سے پیٹے جانے کی شکایت کی تھی، مگر نہ جانے کیسے کبیرہ اس معاملے سے بھی نکل آئی۔ کبیرہ نے موبائل رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر سوچتی نظروں سے دیکھے گئی۔ ایک منظر آنکھوں میں منجمد ہو گیا تھا، عزہ کی شادی کا منظر، جب زیاد اور کشمالہ کھڑے بات کر رہے تھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ وہ ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ منظر آنکھ کا شہتیر بن گیا تھا۔ اب آتے ہیں کبیرہ کے بیٹے کی طرف۔ کیف دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کبیرہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام آلیان تھا۔ 5 سال کی عمر میں آلیان بیمار پڑا اور انگلینڈ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مجھے مل گیا ہے۔ البتہ پاکستان میں موجود کبیرہ کے رشتہ دار دوسری کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق کبیرہ اپنے بیٹے کو زندہ اور انگلینڈ میں ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ ظاہر کرتی ہے۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی، یا تو کبیرہ کا بیٹا واقعی مر چکا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹی کہانی سناتی ہے کیونکہ کبیرہ کے سائیکی ایشوز بھی ہیں، یا پھر کبیرہ کا بیٹا کسی اور نام سے زندہ ہے اور وہ کسی غیر قانونی کام میں کا حصہ ہے، ورنہ اسے اپنی شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ آلیان۔ کیف نے موبائل سکرین بجھا دی اور چہرہ اوپر کر کے دہرایا۔ یہ نام اس کی یادداشت میں نہیں تھا۔ وہ کبیرہ سعدان اور ماہر فرید کے خاندان کے درمیان لنک ڈھونڈنے کی کوشش میں شدید ناکام نظر آتا تھا۔ کبیرہ جتنا عرصہ انگلینڈ میں رہی وہ ماہر کے شہر اور گھر سے بہت دور کی جگہوں پہ رہی تھی۔ بظاہر دونوں میں کوئی کڑی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کبیرہ بیگم کے علاوہ کوئی لیڈ نہ تھی۔ اسے اس عورت کو مزید کھوجنا تھا۔ کیف نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی، کندھوں کے گرد دوپٹہ شال کی طرح لپیٹے۔ اس کے بھورے لمبے بال دونوں شانوں پہ آگے کو گر رہے تھے۔ وہ چہرہ اٹھائے سبز شکوہ کناں آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پینٹنگ تھی کسی آرٹسٹ کا شاہکار۔ وہ چند لمحے گردن اونچی کیے اسے دیکھے گیا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ اعتبار توڑنے والوں کو دوسرا چانس نہیں دیا کرتی تھی۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ اس جیسی لڑکی سے ملنے والا ہے تو وہ کبھی یہ جاب نہ کرتا۔ وہ اس کو ایک عام سی لڑکی سمجھا تھا، سطحی کاروباری ذہن والی، اسلام آباد کا ایک ریستوران چلانے والی لڑکی جس کی کوئی ذاتی زندگی نہ تھی۔ اسے صرف اس کے قریب رہنا تھا اور اس سے وہ معلومات لینی تھی۔ اس نے سوچا تھا 2 ماہ کی بات ہے، وہ کر لے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ کیا فائدہ اس ساری مشقت کا جس میں اس نے اس لڑکی کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچائی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا؟
वो हनोज खिड़की में बैठी थी। बैरूनी लाइट्स की जर्द रोशनी खिड़की से तिकोन की सूरत अंदर आ रही थी। वो स्टूडियो के एक हिस्से को मुनव्वर किए हुए थी, बाकी सारा स्टूडियो अंधेर था। वो अब आसमान को नहीं देख रही थी। वो कमरे के मुनव्वर हिस्से पे नजरें जमाए गुमसुम सी बैठी थी, जहां एक खाली स्टूल रखा था। जिंदगी भी ऐसी ही छुपन छुपाई खेल रही थी। बाहर की दुनिया, किसी का दिन चल रहा था और किसी की रात। दस्तक पे उसने चेहरा उठाया। दरवाजा रोशन तिकोन के हिस्से में था। आ जाओ। दरवाजा चिरचिराहट के साथ खुला कि अरसे से किसी ने इसके कब्जों में तेल नहीं डाला था। सुनहरी तिकोन लंबी होके चौखट को चमकाने लगी। चौखट में कैफ खड़ा था, हाथ में 2 मग थे। कॉफी है या सब्ज चाय? वो उसे देख के उदासी से मुस्कुराई। सब्ज चाय, लेकिन मेरे अब्बा की रेसिपी के साथ, न कि बख्तबी का कहवा जो वो मेहमानों को पिला रही हैं। वो फीका सा हंस दी। कैफ ने उसका मग उसके साथ मेज पे रखा और अपना मग लिए स्टूल पे बैठ गया। आप में बहुत हिम्मत है, मैं इतने मेहमानों के साथ कभी डील न कर सकता। घूंट भरते हुए उसने शाने उचका के कहा। वो रोशनी में बैठा था और माला अंधेरे में। मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रही हूँ कैफ। अंदर से मुझे लगता है मैं हवा में मुअल्लक हूँ। न जाने कल क्या होगा। हर शख्स की किस्मत का परिंदा उसकी गर्दन में बंधा होता है। रोशनी में बैठा नौजवान बोला। यानी? यानी जो होना है वो होके रहेगा। माला ने आंखें बंद की। बहुत देर से अटका आंसू टूट के बह गया। मगर मैं इतनी दुआ मांगती हूँ उठते बैठते, मेरी दुआएं कबूल होंगी ना? ऑफ कोर्स कबूल होंगी, लेकिन उम्मीद से मांगा करें। उसने आंखें खोली तो मंजर धुंधलाया हुआ था और इस सुनहरी धुंध के पास स्टूल पर बैठा शख्स कह रहा था। आप फैंटेसी पे यकीन रखती हैं? फैंटेसी? पलकें झपकाई, धुंध छटी। मंजर वाजे हुआ। कैफ ने मग साइड पे रख दिया और उसके चेहरे को देखते हुए नरमी से कहने लगा। हमारा ब्रेन हकीकत और फैंटेसी में फ़र्क नहीं कर सकता। यानी जो असल में हो रहा है और जो हम सोच रहे हैं, ब्रेन को दोनों सच लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक मिथ है। नहीं, ये मिथ नहीं है। रिसर्चेज हैं इसके बारे में। वो दोनों हाथ हिलाते हुए समझा रहा था। हमारे ब्रेन को हकीकत और फैंटेसी में फ़र्क करना नहीं आता। फेवरेट खानों के बारे में सोचो तो मूड बदल जाता है। मुख्तलिफ सोचें मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। इसीलिए पीटर पैन कहता था, अच्छे ख्यालात सोचो क्योंकि वो तुम्हें उड़ना सिखाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपकी माँ ठीक हो जाएंगी तो आपको पहले ये तसव्वुर करना होगा। क्या तसव्वुर करूं? वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ और एक बुक शेल्फ के साथ टेक लगा के खड़ा हो गया। बाजू सीने पे बांध दिए, जॉगर्स की कैंची बना ली। यही कि जब माँ ठीक हो जाएंगी तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? कशमाला ने भीगी आंखें बंद की। उसने एक तसव्वुर बनाना चाहा। वो फिर से मुस्कुराएंगी, उनकी वो रोबदार पर्सनालिटी वापस आ जाएगी। वो भूलने लगी हैं और अपनी पर्सनालिटी खो रही हैं। मैं चाहती हूँ वो पहले जैसी हो जाएं और फिर हम तीनों माँ के साथ मौसम सरमा में एक रज़ाई में बैठ के बातें करते हुए चिलगोज़ें खाएं। इसमें एक मसला है। उसने चौंक के आंखें खोली। वो क्या? चिलगोज़ा 6,000 रुपये किलो मिल रहा है। वो भीगी आंखों से हंस दी। अच्छा, मूंगफलियां कर लो। वो हल्का सा मुस्कुराया। गाल का गड़ा गहरा हुआ। इस तसव्वुर को बार बार जहन में ताज़ा रखें। जो सोचेंगी वही होगा। और अगर ऐसा ना हो सका, तसव्वुर पे यकीन रखने वाले अगर मगर नहीं सोचते। कशमाला ने इस बात में सर हिला दिया। कैफ ने अपना मग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बिना सोचे समझे उसे पुकार बैठी। तुम क्या तसव्वुर करते हो? वो वहीं ठहर गया। उसकी कशमाला की तरफ पुश्त थी। मैं? वो धीरे से पलटा। उसका चेहरा आधा रोशनी और आधा अंधेरे में था। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है जिसे तुम तसव्वुर करते हो? वो चंद लम्हे खिड़की में बैठी लड़की को देखता रहा, फिर बोला तो उसकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। यही कि काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। वो कह के रुका नहीं, बाहर निकल गया। वो वहीं बैठी सीढ़ियों पे उसके कदमों की आवाज़ सुनती रही। वो नीचे जा रहा था। फिर उसने गर्दन लॉन की तरफ मोड़ी। वो अब नीचे गेट की तरफ आता दिखाई दे रहा था। कानों में एयरपोर्ट्स लगाए और गार्ड चेयर पे जाके बैठ गया। फिर लैपटॉप खोल लिया। वो दानिस्ता तौर पे ऊपर नहीं देख रहा था। उसने मग मेज पे रख दिया। अंदर से एक अलार्म जलने बुझने लगा। कैफ क्या सोचने लगा था? उसे कैफ से फासला रखने की ज़रूरत थी। वो नीचे वापस आई तो माँ इसी तरह सो रही थी। वो उनके साथ लेट गई और उनकी तरफ करवट लेकर उनका चेहरा देखने लगी। फिर उसने आंखें बंद की। जहन से कैफ और उसकी बातों को झटक के वो उस दिन में वापस चली गई। वो माही, मोईद और माँ के साथ एक कंबल में बैठी थी। पलंग के दरमियान में एक बड़े प्याले में चलगोजे रखे थे। ये सस्ते ज़माने की बात थी। मोईद और वो चलगोजे निकाल निकाल के खा रहे थे और माँ जो स्वेटर के ऊपर शॉल ओढ़े बैठी थी, बार बार मोईद को टोक रही थी। छिलके अलग शॉपर में डालो, मिक्स ना करो। माही के अलग मसले थे। माँ, मेरे बाल क्यों इतने गिर रहे हैं आजकल? वो बालों में हाथ फेरती रूहान सी होके कह रही थी।
इसीलिए कहती हूँ डाई ना करो, ज़्यादा मोबाइल ना इस्तेमाल करो। माँ के नज़दीक हर मसले की जड़ मोबाइल था। माँ क्या है यार, ऐसे ही मेरे बाल गिरते रहे तो मैं गंजी हो जाऊंगी। परे बेवकूफ़, कभी कोई गंजी औरत देखी है? माँ ने संजीदगी से पूछा तो वो चौंकी। ओह, मतलब जितने बाल गिरे मैं गंजी नहीं होंगी, फिर ठीक है। माँ ने मुईद के हाथ पे हाथ मारा। तुम्हें माँ की जुबान समझ नहीं आती? छिलके अलग प्याले में डालो। वो मंजर मुकम्मल था। इसने आंखें खोली और आंसू साफ किए। वो ये मंजर दोबारा ज़रूर देखेगी। वो अल्लाह ताला से दुआ मांगेगी। वो इतनी दुआ मांगेगी कि माँ की सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जिसने बीमारी दी है वहीं इसको दूर कर सकता है। जिसने मुसीबत भेजी है सिर्फ वहीं इसको टाल सकता है। वो माँ की तरफ करवट लिए ज़ेर लब दुआ मांगने लगी। व अशफ़ु अंत शाफ़ी, ए शिफा देने वाले शिफा दे। उसे नींद कब आई इसे इल्म भी न हुआ। रात के किसी पहर मुईद ने उसे जगाया। आवाज़ से माँ भी उठ गई। चूंक के कशमाला को देखा और गनूदा आवाज़ में बोली, मुईद ने खाना खाया? मैं देती हूँ, आओ मुईद। बाहर आते ही मुईद सारे दिन की रोदात सुनाने लगा। 2 सर्जन्स को रिपोर्ट्स दिखा के आ रहा था, लेकिन दोनों ने वही कहा था जो डॉक्टर वोहरा ने कहा था। जब तक ब्रेन खुलेगा नहीं कोई नहीं बता सकता था कि वो ग्लामा है या मेनिंजियोमा। स्कैन पे दोनों एक जैसे लगते थे, लेकिन असल मसला ये था कि कोई सर्जन इस केस पे हाथ डालने को तैयार न था। मेरे सीनियर्स ने कहा है कि मैं डॉक्टर वासिफ नसीर से मिलूं। मुईद सोचते हुए कह रहा था। वो कौन है? अमेरिकन सर्जन है, कई साल अमेरिका में न्यूरो सर्जरी की है उन्होंने। मायो क्लिनिक का नाम पढ़ा होगा, इससे भी मुंसलिक रहे हैं। बहुत बहादुर सर्जन हैं। 2 साल कबल पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। यहाँ बहुत बड़े बड़े केसेस उन्होंने ऑपरेट किए हैं। इनको दिखाते हैं स्कैन, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। एक सर्जन अमेरिका छोड़ के अपने मुल्क के लोगों के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है। वो यहाँ लोगों के नाकाबिले इलाज ट्यूमर्स भी निकालता है। कितना आला आदमी होगा वो। उसने नाम सुन के जहन में उनका खाका भी बना लिया। एक उधेड़ उम्र सर्जन, आजिज, नर्मगो, जिनका दिल इंसानियत की हमदर्दी से भरा हुआ था। जी तो कहानी को लिसनर्स, आज की किस्त आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।